Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start a series of lecture. This is part of our lectures. हम आज आपको मॉडल पेपर सेकंड ईयर केमिस्ट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ये पेपर ऑलरेडी लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हम इसमें ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक सेकंड ईयर केमिस्ट्री जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको जो पेपर पूछा जाएगा वो 3 सेक्शन में पूछा जाएगा। द फर्स्ट सेक्शन इज अबाउट एमसीक्यूज and you have to section 1 is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page. Okay, बिल्कुल इसी तरह से आपको पेपर आएगा 17 मार्क्स का। आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा जो कि आपने 25 मिनट में आपने सोल्व करना है। ओके, ये जो एमसीक्यूज है ये ऑलमोस्ट तमाम चैप्टर से आपसे पूछे जा सकते हैं। सपोज fill the relevant bubbles for each part carries 1 marks. The first ionization energy is higher for the dash. ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पीरियोडिक टेबल से पूछा गया है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको आप देखते हैं कि एमसीक्यूज नंबर 7 पे आते हैं। Which one of the following is used as reference in NMR spectroscopy? Tetrachloromethane, tetrasilane methane, tetramethyl triiodomethane। ये जो क्वेश्चन है आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पोर्शन आता है। तो टेट्रामिथाइल सिलेन जो है इसका आंसर है, जो कि एक स्टैंडर्ड दिया जाता है एनएमआर में। राइट, इसी तरह से आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 8 जो है आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है 9। तो तकरीबन मोस्टली क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखा गया है जो एसएलओ बेस्ड पेपर्स जो अपलोड किए गए हैं फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी इन एमसीक्यूज़ को सोल्व करने के लिए। ये 17 एमसीक्यूज़ आपने सारे के सारे आपने सोल्व करने हैं। ठीक है, सपोज इसमें से एक क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज डी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, right? And this is heterogeneous catalyst, and this is sodium borohydride is another reducing agent, और प्लेटियम भी आपके पास मौजूद है। तो इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड को कौन सा रिएजेंट जो है वो रिड्यूस कर सकता है? आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पार्ट है वहाँ पे जाके इसके रिएक्शन में आपको ये आप वहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज एनएमआर एक्टिव। आप देख सकते हैं कार्बन 12 एंड कार्बन 13 बोथ आर आइसोटोप्स, राइट? बोथ आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, नियॉन 10 एंड ऑक्सीजन 16। सो इसका जो आंसर बनता है वो बी है, कार्बन 13 इज एनएमआर एक्टिव। ये क्यों है ये हम आने वाले लेक्चर्स में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। इसी तरह से सेक्शन बी है आपके पास। सेक्शन बी में 2 आवर्स 35 मिनट्स जो है आपके दिए जाएंगे। इसमें आपसे 14 क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इनमें से 14 क्वेश्चंस जो है आपने अटेम्प्ट करना है। तो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। फिर अगेन वही बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, the first question, the thermal stability of carbonates of alkaline earth metal increase down the group justify this behavior, right? The order of reducing agent of halide ion, fluorine, chlorine, something like that. तो ये जो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं, लेकिन जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ से आपको फिर दोबारा आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे। फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलोइंग कंपाउंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टाइलिन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टाइलिन से एसिटिक एसिड कैसे बना सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। आप जब स्टाइलिन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो 2 मेथड से,
تو آپ کو ایسیٹک ایسڈ بھی بنتا ہے اور ایسٹریڈیہائڈ بھی بنتا ہے. تو آپ نے اس کے نومیریکل کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ہاؤ ایسیٹک ایسڈ اور ایسٹریڈیہائڈ فارم فرام ایسٹائلین. ایسٹائلین از بیسیکلی ایتھائن، رائٹ. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 13 the following monosubstituted benzene are subjected to nitration reaction. Prioritize the position of different products formed. اب آپ سے یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ بینزین کی اورینٹیشن کے متعلق پوچھا گیا ہے. ایسلو بیس پیپر ہے. ایسلو بیس پیپر اور دوسرے پیپر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایسلو بیس پیپر میں آپ سے تھوڑا سا کنسیپچول کوشچن پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کنسیپٹ کس کے کنسیپٹ بہتر ہیں اس کو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کہتے ہیں سلو بیس پیپرس، جس میں آپ کو کنسیپچول طریقے سے پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سپوز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سپوز یہاں پر آپٹیکل کوشچن نمبر 11 میں آپ سے پوچھا گیا ہے آپٹیکل آئسومیرزم. یعنی ایسلو بیس پیپر کا وہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سے. سمرائز دا کنسیپٹ آف آپٹیکل آئسومیرزم بائی ڈرائنگ ڈفرینٹ آئسومیرک اسٹرکچرز آف ٹارٹیرک ایسڈ شوئنگ دیئر آپٹیکل بیہیویئر. بیسکلی آپ سے آپٹیکل آئسومیرزم پوچھا ہے اس نے. آئسومیرزم کا ایک چیپٹر ہے سیکنڈ ایئر آرگینک کیمسٹری میں، تو اس کے اندر آپٹیکل آئسومیرزم پوچھا ہے. لیکن اس نے سیدھا نہیں پوچھا ہے آپ سے یہ پوچھا ہے ٹارٹیرک ایسڈ کو بنیاد بنا کے آپ یہ ایکسپلین کرے کہ آپٹیکل آئسومیرزم کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرے ٹارٹیرک ایسڈ. ٹھیک ہے، ٹارٹیرک ایسڈ کے 3 بیسکلی آئسومرس بنتے ہیں. آپ جب آپ بک کے اندر جائیں گے تو آپ کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. آپ ٹارٹیرک ایسڈ کے 3 آئسومرس بنتے ہیں. ون از ڈیکسٹرو اینڈ اندر از لیوو اینڈ ون اندر آئسومر آلسو فارم دیٹ از میزو. ٹھیک ہے، جو کہ آپٹیکلی ان ایکٹیو ہوتا ہے. تو یہ والی بات ہے. تو اسی طریقے سے آپٹیکل آئسومیرزم دیٹ از لیوو اینڈ ڈیکسٹرو کنسیپٹ basically we can understand through optical isomerism the concept of levo and dextro compounds, right. optical activity ہم اس سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ سے ایسلو بیس پیپر میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس وی آئیڈینٹیفائی دا پروڈکٹ وین گرگناٹ ریئیجنٹ ریئیکٹ وتھ ایتھائل ایسٹیٹ کی اٹس میکنزم. ایتھائل ایسٹیٹ کے ساتھ آپ نے گرگناٹ ریئیجنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. تو انیشیلی کیا ہوگا، انیشیلی آپ اس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے، کچھ چیزیں ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، انیشیلی. پھر اس کے بعد اگر آپ ایکسس میں گرگناٹ ریئیجنٹ یوز کرتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو الکوہل بھی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انیشیلی الکوہل حاصل نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آرگینک کیمسٹری کا پورشن ہے. اگر آپ آرگینک کیمسٹری بہترین طریقے سے آپ کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً پیپر جو ہے وہ سولو ہونے کے چانسز ہیں. اور اس کے ساتھ اگر پیریاڈک ٹیبل بھی کور کرتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ کین فالوئنگ ایسڈ ڈیریویٹیوز بی پریپیئر فرام کاربوکسیلک ایسڈ، ایسیٹن ہائیڈرائڈ، ایسائل ہیلائڈ، ایسیٹامائڈ. کاربوکسیلک ایسڈ سے یہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہاؤ کین پروپینوئک ایسڈ بی پریپیئر فرام ایتھین، ایتھین سے پروپینوئک ایسڈ کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے آرگینک کیمسٹری کا پورشن ہے. یہ تھا 3 نمبر کا، ہر کوشچن جو ہے وہ 3 نمبر کا ہے. مارکس کو دیکھتے ہوئے وتھ ایگزامپل آپ نے ایکسپلین کرنا ہے ٹو گیٹ میکسیمم مارکس، رائٹ. سیکشن نمبر سی 26 مارکس کا ہے، جس میں آپ کو 2 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہیں. آپ نے ہر کوشچن کا جو ٹوٹل مارکس اسکور ہے اس میں 13، یعنی 26 مارکس کا کے 2 کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے سیکشن سی سے. ٹھیک ہے. آپ کو پیپر میں 2 کوشچن آپ نے 2 کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ کو 3 کوشچن دیے جائیں گے. یو ول گیون 3 کوشچن، یو ہیو ٹو اٹیمپٹ اینی 2 کوشچنز اینڈ آل کوشچنز کیری ایکول مارکس، رائٹ. سپوز اس میں کوشچن نمبر 3 ہے، اس میں اے اور بی پارٹ بھی ہو سکتا ہے یا ایک پارٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا. لیکن یہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کا ماڈل پیپر ہے جو کہ ان کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی اس پورشن میں بھی آپ سے ان آرگینک کیمسٹری اور آرگینک کیمسٹری سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. لیکن اس پہ میں ذرا آپ دیکھ لیجئے گا، کوشچن نمبر 3 جو ہے یہ زیادہ ان آرگینک کیمسٹری سے اس نے پوچھا ہے. لیکن کوشچن نمبر 4 جو ہے یہ ٹوٹلی جو ہے اس نے زیادہ تر جو ہے آرگینک کیمسٹری سے پوچھا ہے. فار ایگزامپل کوشچن نمبر 1 ڈسکرائب دا پیکولر بیہیویئر آف فرسٹ
number of alkaline earth metals, give seven main differences. ठीक है, periodic टेबल से एक क्वेश्चन पूछा गया है. हाउ डस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्ट्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट से ये सवाल पूछा गया है, तो आप इसी के मुताबिक इसकी तैयारी कर लें. इनके सामने आप देख सकते हैं इनके मार्क्स गिवन हैं. 2+2+2 हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं डिफाइन आइसोमेरिज्म. जस्ट ये सीधा सीधा आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है. आइसोमेरिज्म को डिफाइन करना होगा. मेक ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O classify each giving IPAC name. अब देखें आप यहाँ पे कैसे जवाब देना है. 1+2+2+2 डिफाइन आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म को आप एक्सप्लेन करोगे विद वन एग्जांपल, आपको एक नंबर मिलेगा. मेक ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O. अब इसका आपने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है. हम जानते हैं आइसोमर्स डिफरेंट किस्म के हैं, ठीक है. इसके लिए हम आगे डिटेल एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, आप इसको देख लीजिएगा. क्लासिफाई इच गिविंग IPAC. जितने आप आइसोमर बनाएंगे आपने इनके IPAC नेम भी देने हैं, ठीक है. तो इसमें ज़्यादातर 2 या 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, इसीलिए इनके 2 नंबर दिए गए हैं. और इसी तरह से इन जो आपने आइसोमर्स बनाए हैं इनके आपने IPAC नाम भी देना है. तो इसी तरह से आपने मार्क्स को देख के और जिस तरह सवाल पूछा है इस पूरे को आपने कवर देना है. अदरवाइज जो है एग्जामिनर जो है आपको मार्क्स पूरे नहीं देगा. लेकिन अगर आप ये पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो आपका एक मार्क्स भी डिडक्ट नहीं हो सकता है. What are the possible product formed when formaldehyde react with following reagents? Formaldehyde एक कंपाउंड है. इसको हम HCN से ट्रीट करें या सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें या सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं. 2 मार्क्स ईच, हर एक के 2 मार्क्स हैं. इसी के मुताबिक आपने जवाब देना होगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये सवाल पूछा गया है. सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक क्वेश्चन से सवाल पूछा गया है. So question number 5, what is beta elimination reaction? Explain reaction mechanism for the unimolecular and bimolecular elimination reaction of alkyl halide. अब 1+3+3, अब इसमें देख सकते हैं what is beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को आप डिफाइन करोगे तो बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन जो कि हेलोजन डायरेक्ट अटैच होते हैं या जो भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और इससे नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है. सो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन चूँकि एलिमिनेट होता है, इसी वजह से एलिमिनेशन रिएक्शंस को अमूमन मोस्ट कॉमनली बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. So explain reaction mechanism for unimolecular and bimolecular reaction of alkyl halide. Basically, they are asking E1 and E2 reaction of alkyl halide. You have to discuss these in detail because there are 3+3, 3 marks एक रिएक्शन के हैं. तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के 3 मार्क्स हैं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के 3 मार्क्स हैं. तो इनके डिटेल मैकेनिज्म आपने देना है. फॉर एग्जांपल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन दैट इज E1 रिएक्शन that complete into step, right? Or bimolecular reaction that will complete in single step, right? In which attacking the nucleophile and the living group takes place simultaneously. ठीक है, living group depart simultaneously. तो आपने 3 मार्क्स के लिए आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग द डिफरेंट रूट्स फॉर द लॉस ऑफ जिंक फ्रॉम ह्यूमन बॉडी. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है इज कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इफ यस देन हाउ. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट में का जिम्मेदार है. अगर आपका जवाब यस में है तो इसको एक्सप्लेन करना है कि इससे क्या इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट में. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो उम्मीद है इन बहुत सारे लेक्चर हम अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर में अपलोड करते जाएंगे. उम्मीद है अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और इस टॉपिक से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में डिस्कस कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे. थैंक यू वेरी मच.